Na ulimwengu wa Machi 10, 2026. Karibu leo mwemu ya matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesinga tutangaza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hapa ni muhtasari wa habari. Wakati katika maeneo ya Masisi, mapigano mapya yaliripotiwa katika maeneo ya Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini na jeshi tiifu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo, lakini limeripotiwa kuchukua maeneo ya Kazinga. Na wakati huo mkoa mgodi wa madini ulioko Rubaya umeripotiwa kuporomoka mara tena na kuacha hali ya raia kwa katika hali ya hohehahe. Na uwanja wa ndege wa Tohaura nchini Niger ulishambuliwa na wanajihadi, lakini jeshi limezuia mashambulizi hayo kwenye uwanja wa ndege. Naam, na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Matangazo haya bache tuifungue kuanzia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia kwa maeneo ya Masisi ambapo vita vinaendelea kurindima. Jeshi tifu ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kusaidiwa na wazalendo limechukua maeneo ya Kazinga wakati huo na maeneo mgodi wa Rubaya tena majanga yametokea. Mji muhimu wa Kasinga katika sekta ya Onso Bayungu katika jimbo la Kivu ya Kaskazini umefanywa kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya silaha vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuanzia Jumatatu hapo jana tarehe 9 Machi 2026. Baada ya wiki mbili ya uvamizi kutoka waasi wa AFC M23, jeshi likisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo limefanya mashambulio na kuiteka mara tena mji huo. Mapigano makali yalifanyika siku mzima yakihusisha rasilimali nyingi kwa silaha nzito na nyepesi. Mwishoni mwa siku utulivu wa kiasi uliweza kurejelewa. Hata hivyo, uvamizi wa waasi umewalazimu wakazi wengine kukimbilia misituni wakikabiliana na hali ngumu za kibinadamu. Wakati huo huo, hali ya umonyoka kwa ardhi imeripotiwa katika maeneo hapo Jumatatu katika mji wa madini wa Rubaya sio mbali na maeneo, ukisababisha uharibifu mkubwa wa mali za raia. Nyumba kadhaa zimepeperushwa na kuporomoka huku mali zilizokuwepo zikiwa zimeharibiwa katika mvua mkubwa zinazoendelea kunyesha siku za hivi karibuni. Wakazi wa maeneo haya wanaathirika wakimbilia haraka nyumbani mwao mara tu zinapoonekana dalili za mmomonyoko, hali ambayo ilisaidia kuepusha vifo vingi. Hata hivyo, familia nyingi sasa zinakabiliwa na uhaba wa makazi. Hadi sasa hakuna taarifa yote ya vifo ilivyotokea ama kuarifiwa. Tukirejea katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa, ni kwamba Jean-Marie Kasamba, mkurugenzi mkuu wa runinga Msina Radio 50, alikuwa hivi leo katika chuo kikuu cha CHESD ambapo walikuwa pamoja na diplomasia kutoka Marekani ambao wengine wamezungumzia ikiwemo waziri anayehusika na ulinzi wa taifa Gikabongo Mjavita kama mnavyoona, pamoja na askari jeshi na mawaziri wengine. Jean-Marie Kasamba akivalia suti yake nzuri ameendelea kuonyesha na kuwakilisha wanafunzi wanaosomea katika chuo hicho cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao ni chuo cha kijeshi ambazo inaleta strategy ambazo itasaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuuza mbele. Hanajiri ikiwa maana diplomasia kutoka Marekani hao walikuwa moja kwa moja kuzungumzia ikiwa unoni umeendelea kati ya DRC na Marekani baada ya kusaini mkataba wa uchimbaji madini kati ya Marekani na DRC. Na katika baraza la bunge la maseneti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba kesi na mkabili Bahati Lukwebo baada ya kutoa kauli ambao wengine wamezisema kuwa amezitoa za kutoendana moja kwa moja na mageuzi ya katiba. Inafikia wapi? Fuateni. Kupoteza imani inayotokana na kuondolewa kwa Modeste Bahati Lukwebo kutoka ofisi ya seneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukusanywa wakati sahihi mbalimbali zimeendelea kuripotiwa. Kulingana na vyanzo vya bunge la baraza la maseneti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya maseneta 37 tayari wameweka saini zao kwenye hati inayolenga makamu wa pili wa spika baraza la maseneti kuporomoshwa. Mzozo huu unatokana na mastamshi ya Bahati Lukwebo ambapo alieleza kutopendezwa kwake na mabadiliko au marekebisho ya katiba, mada ambayo kwa sasa inaibua mjadala wa kisiasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumatatu hapo jana, mwanzilishi wa nyaraka hizo za kupoteza imani na Bahati Lukwebo, seneta Dani Kabongo, alieleza kwamba hatua hii inalenga kufuata matokeo
ya kisiasa matamshi, akidhani kwamba maneno ya makamu wa pili wa seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayakubaliani na jukumu anayoelekeza ndani ya chumba hicho cha maseneti. Makamu wa pili wa baraza la maseneti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bart Lukwebo, anarudi baada ya wiki moja kufafanua matamshi yake aliyoyafanya wakati wa mkutano wa waandishi wa habari, ambapo alieleza kuhusu mabadiliko au marekebisho ya katiba. Katika ujumbe wa maandiko, Bart Lukwebo amesema kuwa ameeleweka vibaya alipojibu swali linalohusiana moja kwa moja na mada hiyo. Na vita vikiendelea kati ya Israel, Iran na Marekani kwenye Mashariki ya Kati, lakini mataifa mbalimbali yameanza kuwachukua wananchi wake. DRC nasubiri nini kuchukua wananchi wake walioko Dubai, ambao wengine ni wafanyabiashara ndogo ndogo na wengine ni watalii. Kutoka Kinshasa tunazungumzia swala hilo na mbunge aliteuliwa katika mji wa Bukavu na huko Walungu, kwa pamoja na Olivier Mdekereza na Migabe. Tukuswali, unaonaje mchakato huu ambao wengi wameanza kuchukuliwa na mataifa yao? Je, DRC ingefanya nini ili pia inusuru hali ya raia wake wafanyabiashara walioko Dubai ambao wamefungamana? Ndio, unajua sisi kama wabunge tunajua ya kwamba utaona tena karibu leo watu naona wanaweza kujaza reservoir zao juu ya makaribira fasi yote Ulaya. Hadi hatari inakuwa karibu zaidi ya €1 litri moja. Kama unaona €1 ni karibu 4500 à 5000 francs, 4000 francs le litre, tungali mu 2500 le litre environ. Sasa itakuwa shida, impact ya huku sasa inafika huku, tutaingia mu magumu. Petroli kipanda, unajua njoo vita ingine ya makali, njaa itakuwa, krizi itakuwa, vitu vitapanda. Unasikia habari wale wanasafiri huko, kama anabadilisha tiketi, hata kama ilikuwa ya 1000 utakutana tiketi inakuwa triple, double, 3, 4000. Hii yote inapaswa kuwa impact kwa biashara. Unaona mashua zile wanasema zinazunguruka kule, wanasema Iraq kwa kuleta petroli, itakuwa problem. Sisi nchi sasa ambazo zina shida tutapata na shida zaidi, na ndio maana tunaomba kwa uchumi wetu hivi minere ingine inaleta faida mingi, hii faida bayoke mu sekteri zingine kwa kudiversifie ekonomi yetu, na waanze kuangalia hii petroli yetu na sisi turafine sawa Nigeria vile kidogo yetu nayo kule Mwanda turafine, tunaweza kupata petroli yetu. Tukidependre yote na nje itakuwa shida. Antuka Mungu asaidie Kongo ipate amani, jenge ekonomi yake vizuri, tusidependre na nje zaidi. Vitu itakuwa tena shida nyingine kwa sisi, si manchi ziko faible ku ekonomi, na magumu kama hii inaingia itakuwa shida zaidi. Asante sana Olivier Mdekereza, tujuza juu ya hali ya Wakongomani ambao wanapatikana Dubai na maeneo mengine ambao vita vinaendelea kupambana. Na huko Niger kwa mradhi ni kwamba wanajihadi walitaka kushambulia uwanja wa Toahua, na wakati huo jeshi tifu kwa Niger limezuia mashambulizi haya. Fuateni. Usiku kwa mkia Jumatatu hapo jana, milio mizito ya silaha za kivita ilisikika karibu na uwanja wa ndege wa Toahua nchini Niger, ikisababisha hali ya wasiwasi kwa raia wanaoishi katika maeneo jirani. Makabiliano hayo yalidumu kwa takriban dakika 30 kabla ya hali ya utulivu kurejea katika eneo hilo. Hata hivyo, tukio hilo limeacha raia wengi wakiwa na hofu kuhusu usalama wao huko Niger. Ripoti kutoka eneo la tukio zimesema kwa watu waliokuwa wamejihami kwa silaha walijaribu kuvamia uwanja huo wa ndege kwa kutumia pikipiki. Hata hivyo, walikabiliwa vikali na maofisa wa usalama wa Niger ambao walichukua hatua stahiki kukabiliana vitendo hivyo. Uwanja wa ndege wa Toahua uko katika eneo la kimikakati wa taifa la Niger, ambao imekuwa katika hali ya hatari kwa muda mrefu kutokana na changamoto za Kiislamu. Uwanja huu unatenganisha Niger na nchi za Mali na Nigeria, ambao zimekabiliwa na tatizo la makundi ya kijihadi yanayosababisha machafuko katika eneo hilo mzima. Tukio hilo ni la pili kuhusiana na uwanja wa ndege wa Niger kufanywa na watu wenye silaha baada ya jaribio lingine la uvamizi kutokea kwenye uwanja wa kimataifa wa Dior Hamani
jijini Niamey Januari 2027 mwaka huu, siku ya kuamkia tarehe 28. Hali hii imeonyesha ongezeko la vitendo vya kigaidi na uvamizi katika maeneo muhimu ya usalama wa nje ya Niger na inahitaji hatua madhubuti za kukabiliana na tatizo hilo. Tukiondoka Niamey, tuzamie kuhusu vita vya Mashariki ya Kati ambapo Israel na Marekani wakiendelea kuichokoza Iran, taifa huru. Wakati huo Tehran imejibu na imesema vita vitaendelea na wataendelea na vita ikiwa watashambuliwa. Iran yaapa kuendelea kupigana na kuzuia mafuta yake. Iran imeapa leo Jumanne kwamba hakuna shehena mafuta itakayosafirishwa kutoka mataifa ya Ghuba ya Niamey wakati wowote ambao Israel na Marekani zitaendelea kuishambulia. Tamko hilo limetolewa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC kinachozingatiwa kuwa karibu na kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Mojtaba Khamenei. Kikosi kimesema Marekani haina uwezo wa kuamua kuhusu hatima ya vita na kwamba wanajeshi wa Iran watahakikisha hawatakuwa na lita hata moja ya mafuta itakayouzwa kwa upande wa adui na washirika wake. Msimamo huu unaonekana kwa mjibu wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye jana Jumatatu alisema vita dhidi ya Iran vinakaribia kumalizika. Iran pia imesema kupitia waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi kuwa inajiandaa kwa vita vya muda mrefu na imeondoa uwezekano wa kuanzisha meza mazungumzo yote na taifa la Marekani au Israeli. Na hiyo ndio hali kwenye kanda la Mashariki ya Kati. Mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili, hapa tanzo liopewa uzito wa juu. Wakati kwa mapigano mapya yaliripotiwa hapo jana katika maeneo ya Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, jeshi tifu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeudhibiti mara tena mji wa Kazinga baada ya wiki mbili kuchukuliwa na wasi wa M23. Na huko Rubaya ni kwamba mgodi wa madini wa Rubaya umeripotiwa kuporomoka mara tena na kuacha raia katika hali ya sitofahamu, Rubaya ikiwa ni mgodi uko chini ya udhibiti wa wasi wa M23. Na uwanja wa ndege wa Tohuawa nchini Niger limeshambuliwa na wanajihadi, lakini jeshi la Niger limethibitisha kuwa hali imerejeshwa kwa tulivu. Mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika mkoa wa Gombe, yanakujia katika lugha ya Chiluba na mwenzangu Jano Mujanai kwa niaba ya walioshiriki Kadimwelo pamoja na wengine, na kutakia kila laheri. Télé 5 ans. Bana bamwena Kasai munena benantanda bamunda mtunga ya Kongo mngalata mumya bayonso inibikano londela mokulu wa Chuluba jiba njukumana jangumu mumokulu wa kujibela jabankambwa chikosu changumu. Masalai ya bukula bachililu tetunga ya Kongo mngalata makaba kulai mumisoko kulisekalo Masisi mine misoko yi nyufubikale basomba kodintomboji ya bena AFC M23. Kulisekalwa Rubaya nushalo kumanya bwase nyeu buloba mbudi shikaka bide mulumingu lwa shajifani melu bintu bya mushanga mukole mbinyangu kulini lusekeko didi shikaja buloba bedi njilela kumvula yufumikala miloka muchitufeche cha buloba. Kulisekalwa Niger nushalo kumanya bwase masalai ajene jitungedi makipa tanganani ntomboji yufumikala ile iswa kulenga chifalu ni mwaba ujibi kalabateka drone bya mwa bya bushitu bya jelo na binvit bya kuliseka lwadi tungedi. Moyo wanbonso batao baina banza songal masonka ji badibikala bomfomo kulwa Chuluba nikutula kuliseka lwa Masisi bokole jibase masala ya bokole bachulilu chatunga ya Kongo mngalata afumikala melanga nantenda ni bantombo jibabena AFC M23 masala ya jitunga afumikala maleja makanda ukumpala kwa bantombo jaba mbaka bakulai mumisoko kulisekelu lwa Masisi. Jelangana jantende jikala jifilangila kudi masala ya bukola bachulilu chajitunga ya Kongo mngalata matu anyamakumikolo kudi bawa zalendo bokumuna bumshindo kuba kula chitufa cha buloba cha Kazinga
mu secteur wa Oso Banyungu mu territoire wa Masisi bionso ebi mu chifumino cha Nord Kivu. Masala ya ditunga nyeo vumikala matemesha mujilu mukole ni ntomboje ya bena AFC M23 yovumikala mishi ya chitupa cha bloba cha Kazinge chimunda mutufu bwalu bwa senyeu. Masala ya ditunga ni bawa zalendo bavikala bamweka babambila ntomboje ya bena AFC M23 kadi chinu nyuma kukwata nchase chitupa cha blobe cha Kasinga chufana nko chuba kula kukade mbingu yibijibulubulu yivu ntomboje ya bena AFC M23 mikala misombe ituta chanza muchadi kadi nyeu. Masala ya bukola bachilulu cha tunga ya Kongo mungalata ne bawa zalendo kaba vikala bafwekesha mambo kunasha kufichila kujumanya jitwe ni jonsulula ja mujilu kidi vikala jensa kaba sentomboje muna mushindo wa kunyema ya kubatama mu imwa misoko karibu bena societe civile kuluseka lwa Masisi badibikala balombe kuli masala ya ditunga ne bawa zalendo babamuna mushindo wa kutungunuka ni jilwa mvita bununku bokuba kula bitu abionsu bya maloba bidibikala basombe kuli ntomboje ya bena AFC M23 bolwa sebena ntanda ba kuluseka lwa Nord Kivu badi dijinga ni jifengana jabufole ni jitalala. Kuluseka lukwa bonji kuluseka lwa territoire wa Walikale nanga muchitupa cha buloba cha Rubaya bumungana mbijumpala mwanda bwase nyeu mvula kumujidi utuwa vani kanyao vumwikala muloka kulina lusekeko nyeu vumwikala mukalela jufu jidi shikaji buloba cha Kabiji nzubu ya bunyi famoni bimwa biamu abiajikwa tanabi mujumu wa jumbula tubanda to mwishu mwamaloba vivikala bumbuke kulina lusekeko bidi na mwishi mwamaloba na kulina lusekeko badibika batuleje bwase bwa imusangu kakwena kumweka lufu lwa muntu na shomona sha bwa bwase bantu bonso bafubika labaja mbabi bwa kumuna mushindo wa kunyema chitufechi cha buloba. Muchimenga chikulu cha chinsansemo nino ambila bwa jikangula ja kalasa kajikolesha ja bongo mu myanda idimikala itangila tubanda to mwishi mwa maloba kuluseka lwa chesda chubambaluchi kulumpe chiakala chikela masalayi ya bukola bachilulu cha tungali ya Kongo mungalata pamuani bantu kabu kunisekeku badibikala batuleje bwase gimo ajamvita ulimwikala mena wamyanda ya mfoketani biyaya munda batungali ya Kongo mungalata kuvumwikala mukangula kina kalasa kaka dikolesha ja bongo fabidibikala bitangile myanda ya tubanda to mwishi mwa maloba bantu kabu vikala bangataji kunisekeku fanyima pa gimo jamvita nyeu munena wampetra makaya General Major Augustin Mamba urumekala mulombodi wa chibambalechi cha Chesda vumukala mwangata diyi bokuna mishindo akwela toske to manstenta bobulongoloji bobuine kina kalasak mujina ja balongi bonso bakulisekalwa Chesda tatu Jean-Marie Kasamba vumukala mwangata diyi bokuna mishindo wa koleje mubula mbuchama habibikala bitangila chilumbo echi cha byala kabukabu bito kulisekalwa Americana shabibikala bitangila kabidi chilumbo cha tobanda to mwishi mwa maloba nyeu musangelu vumukala wabunyi kulinisekeko fampala paboni banga bwa diu mvuisha jivubikala bakumvuisha na shabutoke ni jileja ja imomyanda jivubikala baleja ni bakula kuli tatu Jean-Marie Kasamba kulina lusekeko. Ndi mpinje ungakula chilumbu chichikali chitangila tatu Modeste Bati lukwebo ulimwikale mulombo ulimwibidi chindonda waanzu bwa mujimu wabakulumpa bampesi mambala bakunejo bwase nyeu waikulombalusa kumyanda yonsu vumikala mwakule habidibikala bitangila jishintulula jajijikulu jamunda mwaditunga jetutwetu. Tatu Modeste Bati lukwebo ulimwikala mulombo jimwibidi chindonda waanzu bwa mujimu wa bakulumpa bampesi mambala mundo mwatunga ya Kongo mungalata nyeu waye kumvose uvumikala mwakule bibi ke mushindo di mwekale jitruda lelo ede mupeta mpunga bakuna mushindo wa kulomba jilekela ni luse ko malonsu makula kumpala kwa banyonywa luimba mulumingu lwa shajifani melo Modeste Bati lukwebo na shamushindo di mwekala mulomba lusa kadini ya badibikala batuleje bwase kukadi byale bitwa ko makumi anaibulubulu basungu dibwe ani ba senateur badibikala batu byala hamukanda jilenji balomba jumbuka ja tatu Modeste Bati mkwase wa bulombo di chindonda bwa nzubwa mujumu wa bakulumpa bampesa ni mabala kadi chilo juma kumanyancha se
manunga nyimpanda nzubu adimikala akujubo kudi bamwe banga bene myandi ya chijiji pamoni bena jiku jabukalenga ja Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo babifisha jakula ja tatu Modeste Bahati Lukwebo bambase yeya bu umwa wakubijimba bya jiku jabukalenga bo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ani inyo sacré kavumo wakudifile bwa kwenza muyuki kumpala kwa banyunywa lwimba bwa kumuna mushindu wa kutangija chingoma chenda mu bukalenga bwa budibikala balombola nash bamoni banga balibikala balejo bwa se mutatu Modeste Bahati Lukwebo ulimekala mweka jikasa mumayi jikasa kumukuna bwana kwamba se jikasa mu bukalenga jikasa fambelo fa bukalenga bakwa bubina balibikala bamba se bidibimpa bwa se Modeste Bahati amuna mushindo kuleje chibadi chenda fatoke pamutu kwa kyukalayi unungena mwinshi kadi chino limokumanya chase mukalenga dani kabo chuita mukulumpa wampese mabala uli mukachi mwajikunguja byale bya banya nenda bakumuna mushindo kumbushabu Modeste Bahati Lukwebo munkwasa wende kabya nano bwa bamoni banga na shaka ditoni jiku jenda ja bukalenga ja FDCA ba kulumpa bampese mabala jitukuja makeladi ba kulafabu balomba jumbuka jenda mumwina nkwaseu balesho bwa sebion suivi kala mokula mubya kula mu yeyanka yenda ke mu yikilangana beneji kujenda jabukalenga na sha mwanda mukwa bholu jimi najibikala babanya ni vita jimikali fejibwa fakachi fa Iran ni bena Israel ni Amerika mi lenga amwa akumatunga bakatenda mutoka muchaji chilejelu nchakuliseka lwa Dubai kulibana bamwena kongu bikala basanganibwa bakwabu mbakala matoni fanyi mikala ndakamungana pa kabayi mushindo akwalukila mundama nditunga jabena bamwena kongu nasha vita ijimikala ifejibwa fakachi pa Israel wa Yuda Iran famwani Amerika nyeu mitampakana muwa mumatunga abakatenda mutoka muchaji chilejelu nchakuliseka lwa Dubai kokweku kudi bamwa bana bamwena kongu baya kulunisekeku bakumuna mushindu wakwenza myanda ya bungenda bakwa bubaya wakuye kubandila mwina musokweu wakumuna mushindu uyakalau kadi nyeu badibikala batuleje bwase bamoni banga mbakala mampinje ubwalo bwase chufolu chabu chajisomba kulunisekeko chikavuchishika kade kabena mushindo wa kufingana munda maditunga jabana bamwena kongo nash kulunisekeko benande kadi vumbu bayakala bambula bana ba mwena kongo na shabe na ntanda bamunda mabuluba bujima baba finga jamu matungabu chilejelu mujibana bamwena kongo nyeu ndeka yonso nyanji kuimana mi benga bwakutoma kasa kuchifalu echi bolu bwasa nyo matukumasha alafanyima chino chifalu echi chifuchikala chibunji bwa kudi ditaikaja tubulubulu tomushind lukongulune na lujibena ntanda badibikala basanganye bokuluseka lwa Dubai bajebeja ndwase bukalengwa itunga jakongo mungalata kabwena mwakwenza kulimabumosu bwakutuma ndeka divumbu kuluseka lwa Dubai bwakumuna mushindu wakwambula bana bamwena kongo badibikala bamweke mukasuba mpinjeu bakwabo mfalanga ya jufuta kunzu bya chilala benyi mijika bakwabo bya kuja kabichikoko bakwabo balala fambelu kabayi mubatangi jinash kadi bakwabo bikala be ambase bayena ntandaba bavikala baye mungendu ya bobo kingendu ibikala itangela bukalenga batunga ya kongo wa mungala tanasha benza mabumonsu bakumuna mushindo wa kwalukil kadi bo bena ntandaba likusekalo Dubai badibikala bela mutambi balomba ko ditatu Jean-Pierre Bemba Kombo ulimekala mena mumekala myanda ya tujendela ndela mundo batunga ya kongo mungala ta bo se ulimo kutobukulu kupakula bukulu kotumako ndeka ya ditunga kusekelu lwa Dubai bakumuna mushindo wa kwambula benantanda badibikala bamweke mu lukote na sha mu lutatulukola hanyi mekala ndakamgana fa kuluseka lwa chitupechi cha buloba na kuluseka lwa jitungedi dia Dubai kumpala kwa kwela chisala mungu mumakulu wa chulubanye kuluseka lwa Niger bumvumikala munambila mumpala mwanda bwase nyeu ntombo shimiko atabi alufu kubyanza ivu ijinga kuya kutaisha tubulubulu twa mushinda mumwaba udi byamo bya bujitu bya jola na bimvita bya kuluseka lwa Niger bikala bisanganibwa byonso ebimba kuna mushindo wa kubutule drone minena ya bujitu ivumikala miteka kulina luseke kukadi nyeu masala ya ditunga avumikale manda munafalu kasa makifa
fatangana ni ntomboje yonso ifumika lijinga kwenza mianda ya kanyawu kulina luseke kachini mwakukwata nchase mu mbingu ya shachipanyima ntomboje mikwata bialfuku byanza ifumika lijinga kubunda chifalu cha nyamei kokweku nkufubika la bajinga kwenza kabidi mianda ya kanyawu kadinye bavika la babifata bwa bena bukalenga na shabamfumu badibika la balombola masalai pamoni bito bya bantu bishishilangana babikala baleji bimpinimia kana bwase londo limuka chimajenzeka bakuno nshindo akwele byanza mikaba ntomboje yi ilimikala ijinga ku chumuna na shaku kujumuna bukalenga kulina lusekeko ngomo mwakulu wa chuluba ya jiki kumpala kwa kushangana njinu vulisha chifuchikala bulambu chama bwa maluba bwa muiba mulolwema masalai ya bukola bachulilu chatunga ya konga mungalata mato mikolo fanshi bunibana balume baiba shindikisha ko de bawa zalendo mbaka bakula misoko kabukabu kulisekalo wa territoire wa Masisi mine misoko yi ni voabi kala basombe ni bele mishi kuli ntomboji ya bena AFC M23 mvula kumudidi utuwa vani kanyau vumikala muloka kulisekalo wa Rubaya Zubu pamwani bintu bya mushinga mukole byakalabu mulana bitubanda twamuishi mamaloba bivikala bidishike muchikondo chifwa bulaba kabubui kale bukumbana bwa kukandamana na sha buloba budishika Zubu pamwani bintu bya mushinga mukole mbidishika muishi mamaloba kulinisekeko ngano ambidi bwa masalai aditunga kuliseka lwa Niger adimikala makifa tangana ni ntomboji vujinga kuya kubumbule mwaba vubikala bateka tubulubulu twa mushinde na sha drone pamoni byamo binene bya bushitu bya jola na binvita bya kuliseka lwa dina aditungedi fani mikala ndaka mkana fa londo lunuka chimajenzeka bwa kwele byanza mikaba ntomboji yi idimikala ijinga kukujumuna bukalenga kulinisekeko Vida mukulu anulama natulama bietukabidi chivona nkumbulaba moyelu mungu mwakulu wa chuluba muiba mulolwemu shala biakana Télé 50, simple. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. L'humain se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire, dit-on. Et oui, car un environnement assaini protège contre les maladies, surtout celles infectieuses et chroniques. Madame, Monsieur, bonjour et merci de renouveler votre confiance à votre émission. Et j'ai l'honneur de vous présenter encore une nouvelle fois en cette année 2026. Le magazine Environ 50 est une émission qui vous donne la possibilité de s'exprimer sur toutes les questions qui vous tiennent à cœur, essentiellement liées à l'environnement. Environ 50, à suivre chaque mercredi, à partir de 21h, sur Télé 50. Le travail que nous avons toujours fait pour l'Afrique, parce que je vous rappelle, depuis 1988, nous sommes dans le domaine médiatique, d'abord en Europe, ensuite ici en Afrique et à Kinshasa. C'est d'abord pour l'image, pour le rayonnement et surtout pour la crédibilité de notre continent, de notre pays, de notre peuple, de notre culture. J'aime toujours travailler avec les institutions et je suis venu aider notre pays à travers l'institution. La première, Joseph Kabila Kabange, grand stratège et l'homme visionnaire dans beaucoup de choses. Et c'était avec beaucoup de plaisir de travailler pour notre pays. Et nous continuons à travailler pour notre pays.
L'information et la promotion sont des choses différentes. Donc on ne force pas la main. Mais nous sommes disponibles pour travailler pour notre pays. Et en toute vérité, et surtout avec une certaine indépendance d'esprit. Pourquoi les gens félicitent ou se rappellent que c'était bien avec Joseph Kabila? Parce que Joseph Kabila fonctionnait sur 3 principes élémentaires qu'il faut reconnaître en communication politique. Premièrement, il faut être en adéquation avec l'équipe qui travaille pour vous, ou qui travaille avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut des briefings, il faut des éléments de langage, il faut une stratégie de communication. Les 5 chantiers à l'époque, par exemple, nous le faisons sur base d'abord d'un concept. Quand j'avais lancé cette affaire, le président Kabila m'a donné ce qu'on appelle la carte blanche conceptuelle. Ce n'est pas souvent l'argent, parce que j'entends beaucoup les gens parler de l'argent. Joseph Kabila avait mis des millions à la disposition de Jean-Marie Kassambe. C'est faux. Je sais que Félix Tshisekedi, président de la République, a fait beaucoup de choses, et continue à faire d'ailleurs beaucoup de choses. Mais ces histoires qui sont faites, enfin, ces programmes qui sont déroulés, nécessitent à la fois de la complicité entre le président et l'équipe qui l'accompagne, de moyens logistiques nécessaires, du suivi, mais aussi une certaine volonté communicationnelle. Il y a beaucoup de gens que le président Tshisekedi a nommés, à qui il a donné les moyens. Il n'utilise pas ces moyens au profit du pouvoir, au profit de son action, au profit de ce qu'il fait. Il y a des gens qui sont nommés par le président, je ne les dédouane pas, mais qui n'ont pas de moyens pour faire ce que je vous dis de la communication politique. Souvent, ils n'osent pas le dire parce qu'ils sont gênés, parce que, etc. Mais, in fine, on dit qu'ils sont incompétents, qu'ils ne peuvent pas faire les choses. En réalité, on ne leur a pas donné les 3 points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous ne donnez pas les 3 points, ça pose problème. Mbote pe mibale ya poshela mlemno banso bozuba kwa mama kwanda basangwa bisolo kute lingala yambo ya buzindi bongo la buzindu sikato ndo bokusha basango. Omambi matali bongo etini ya kazinga wapepai netuka na Kivu na Masisi sikamoye mosi bongo penza ko jwama na bokambami ya bai FARDC nga kibonkolo bangai wapepai mbola matara ekola biso akoleka bongo kosala mambi maso po ete kimia moleka bongo kumumela omoniele ekolo Congo démocratique. Boluki bomengo nsia mabele moko le kabongo ko bomisa baimbo kasi ko bomisa na itini ya rubaya mingi penjana etuka na Kivu pepai mabele mosia kibongo lisusu koningana oyo mosibongo lisusu ko tsala penza makamba mabe makasi oyo motalisi bongo penza bayi etene. Na ekolo Niger tokobela bongo mambi matali bongo mapinga ya ekolo mei masi bongo penza kojwa bokamba mitope bapusi bongo batomboki baba koleka bongo kozangisa kimia na baimboka onte ya ekolo ya bango. Mbote pe bobola mosangwa biso olokote lingala tofunga lokasa basangwa biso na bolobel bongo mambi matali bongo penza sangwe sengo puya baibanso balikaka bongo kolanda itando ya 50 apepai bayi etando balikaka bongo penza kolandela mambi matali bongo bitando ya molongo o babengi bongo Canal Plus bayaki bongo penza kokutana na mokambia ya mbo Jean-Marie Kasamba wapepai basi bongo koya kotala penza lolingi babilo ya itando ya 50 molikaka bongo sala musalo bango na bosombiti makanisa mabango basi bongo penza kola musa boyuka nipe bomoko ungambo ya itando ya 50 ya pepai ba pesi bongo matondo mingi pe mokakoswa na Jean-Marie Kasamba na musala kolika bongo kosala po ya kotumbola itando ya 50 mamusi bongo kotalisa mapenza na molongo mobimba pe basi bongo kotalisa ete bango ngambo ya bango Canal Plus ba kolika bongo penza kotali susu maboko simbisi pe bo pesi bongo biloko biki bibiko ki bongo pe kosunga ete
etando 50 mo le kabon ko kende si liboso na boso mbitima kansoma bango na Jamaïca Samba talisi bongo lolengi kani ba makoki biki bibi jomi bongo kati etando 50 lolengi tolika kabongo ko lamba basangwa biso pe botalisho yango na molongo na yango basi bongo penza ko pesa matondo mingi na misala miye miko le kabongo ko salma na etando 50 ba pesi bongo longonia na basali ba etando 50 pe pai batalisi bongo pe botalisho lolengi kani makamaiki moko le kabongo ko talisa mapo ya ntumbo boke liboso ya ekolo ya biso mambi matali bongo bitando po ya mambi matali bongo lolengi misala miko le kabongo ko sala makaka okati etando 50 balakete bango pe bajomi bongo kaka na sima ya biso pambate etando 50 mosi bongo ko matali susu makasi na lolengi basi bongo ko talisa po ya bai canal plus ya po ya boyebi lolengi kani bokembisi misala pe boyokani omambi matali bongo etando mei to tukalika ka omambi matali bongo mokambia yambo etando 50 Jamaïca Samba molelo azaki bongo lisusu na atelier batalisi bongo atelier international loka batalisi bongo na Lopoto na Baichez wape pai basi bongo penza kotalisa Jamaïca Samba saki bongo ko joma bongo na misala mimseki bongo kotalisa makuna na Baichez wape pai mufongami bongo molelo po ya botalisi likita mwe musangisi bongo bakambi ba ekolo biso ngamba mapinga pe ngambo ya baimboka wana tumuni bongo ntome ya bolandeli mambi matali bongo bobundeli okati ya ekolo Congo Démocratique gika bombo mwa vita pe pai asiaki bongo ko joma wana pe bantuma basusu ya kala kwandisama omambi maye Jamaïca Samba talisi bongo lolengi likita mwango museki bongo penza kotalisa likita mwe musi bongo kotalisa lolengi bitumba pe makama maiki moko le kabon ko tambolo kati ya ekolo biso mo le kabon ko kende seli boso boyebe ete Baichez bazali bongo baye ba ko le kabon ko talisa etelo ya mapinga lolengi ya bobunjo kati ekolo Congo Démocratique bolungi pe bojubongo kimia kotalisa makamaiki memoko le kabon kotalisa mapo mpifo ya ekolo biso ndeza kibongo moko ya mama likambo mwe museki bongo penza kojwa makuna na Baichez po ya boyiblonge kani bokembisi makamaiki mematali bongo bofulu kinkimia botombwa bokeliboso ya ekolo Congo Démocratique omambi matali bongo etuka ya Nord Kivu mingi penza na Masisi boye batesika mwe etini ya Kazinga mosi bongo penza kozonga na maboko ya mapinga ekolo Congo Démocratique ba FARDC ba bako le kabongo kubunda po ete kimia mo le kabongo kumumela omonele ekolo Congo Démocratique mapinga ekolo balakite bako le kabongo kojwa makaka na sima ya baimboka po bobateli bango pe biloko ya bango lolenge moseki bongo penza kotalisama na sima ya baposo babale mobimba oyo batomboki basiaki bongo penza kojwa ite ni maisi kamoye bai mapinga ekolo abiso basi bongo kojwa makamoneso maboko poya botali silolenge kani kimia moleka bongo kota pe ngambo ya baiso te civile ite ya Masisi bate basingi bongo na mblamatara ya ekolo Congo Démocratique ya kabongo mikuti sana buti ibongo ba makoki biki bibi koki bongo kosunga ete mblamatara ya ekolo abiso pe mapinga ekolo bali kabongo botola biteni bison bisimba makibongo maboko ya batomboki omambi matali bongo lokasa ya bolobeli maye lingaki mokolo bangai maye bati lukwebo aseki bongo kotalisa na bobimi boye po ya bapandisango mwa aseki bongo kojomana yango na botalisi mambi matali bongo bobongo libuku likonja mibeko ekolo biso pe bolobeli mambi matali bongo penza lolingi politiki ekolo komoko likabongo tambola boye bate bai politiki ongambo na ngambo bako likabongo kotalisa makanisma bango ongambo ya batelimeli bai mpifo pe bai bati bongo kojomana mpifo na bolobiete Modeste batu lukwe bongambo yaye asi bongo penza ko joma pe na tina baiba na maya seki bongo ko talisa pe na maya si bongo penza ko susulisa bai mpifo batalisi ete azatalisi bongo penza mai mosi bongo kolongo banati ezai bongo moko ya bai union sacré ezai bongo lisanga mosi bongo ko simba mpifo abiso kamba bi bongo na tamo konjo ikulu fiti sikeli chulombo ezai bongo moko ya masanga mimikoki bongo penza ko joma te na baiba ko likabongo ko talisa makanisi moko te na bango na yango bayi mpifunga mba bango bakolika ete sengeli bongo kaka ko bongo la buku likonja mibeko kola biso kwandisama na mai Modeste batu likwebo aseki bongo kotalisama buku likonzi mozali bongo biblia te basusu batalisi ete zali bongo na makoki ya ko bongo le yango pe ngambo ya suku ya basenatela basi bongo penza kokoti salokasa ya bukwisiye na bolongoli lokola moko ya bakambi ya ndako ya suku ya basenatela
ya ekolo Congo démocratique ngaki mokolo bangai po ya bolandeli bongo mambi matali bongo ete azali susu na makokite ya bovandi okati ya bakambi ba bakoki bongo kokamba ekolo Congo démocratique kolandisama na maeseki bongo sosolisa na yango kino sikamoye motuna moko kabongo tuna ongambo ya ba telemeni pifo batali sete soko mambi moko likabongo kotambola te zali bongo penza te na makoki ya kolobele yango wana zali bongo motuna ya motuni kashika songambo ya ba telemeni pifo batali sete esi bongo kolongo banate na maye asitaki bongo ko sosolisa Omambi matali bongo penza etini ya Dubai wa pepai ya baye Emirat Arab bakoleka bongo kotalisama na mbola matara ya ekolo biso baye ekolo Congo démocratique baye baleka bongo kosala mombongo na Dubai pe kozonga okati ya ekolo Congo démocratique basi bongo kokanga mapenza kuna onte ya ekolo me ekolo andisama omambi matali bongo mbilinga mikamoseki bongo kubima kuna bakambi baye etini ya Dubai basi ya kibongo kojwa mokumba ya bolisi bango pe bolalisi bango na lolingi molongo bani kasimambi matali bongo penza lolingi ya bozongi awe kwetse ko Congo démocratique baye etini baye ko Congo démocratique baye basibo ko kanga makuna basengi bongo na ntoma ya bolandeli mambi matali bongo penza botamboli ya baye ko Congo démocratique to pe transport le poto mboka Jean-Pierre Bemba Gombo le kabongo komikoti sanambola matara ekolo biso po ya bote bongo ba makoki bibi koki bongo ko sunga ba mboka baye basibo ba silibongo ko kanga makuna onte ya Dubai bale kabongo kozonga awo kati ekolo Congo démocratique ezali bongo na makoki ya mbula matara ekolo biso koki bongo kosala pambate bazali bongo baye balikaka bongo kosala mombongo puya bolesi baye ekolo Congo démocratique pe mabota mabango na bolandeli bongo mambi maye bakolika ete mambi manso mokoleka bongo kokomela penza mbula matara ekolo biso puya bozongi sikimia onte ya bateki pe basombi Omambi matali bongo lisanga li kambi bongo babilenge ba koleka bongo penza kolandela politique ya ekolo Congo démocratique bakendeki bongo kutana na Joseph Olengankoye azali bongo mokambi ya ndako ya sensa po ya botalisi lo lengi makanisi basi bongo ko jomana yango omambi matali bongo bongo libuku likonja mibeko ya kola biso masole ya bana mboka na bana mboka bengi bongo dialogue national poto pe bobimisi bakangami ya politique basi bongo ko joma okati ya boloko tolanda bongo Babilingi baye bakenda sango baye basali bongo lisanga moko babengi bongo regroupement au sein de structure dénommée génération rupture au lopoto baye ki bongo kokuta na penza na Joseph Olengankoy mokambi ya ndako ya bolandeli bongo mambi matali bongo conseil national de suivi des accords et de processus électoral sensa na bokuse okati ekolo abiso mwa dibwa ya sanza ya misato ya mobuko tombe ntumbe na motoba motosi bongo ko jomana yango na tina ya bosombitini makanisi mabango o mambi matali bongo lolenge kani politiki ya ekolo abiso moko leka bongo kotambola na eleko moto si bongo ko jomana yango Joseph Olengankoy ya si bongo ko yamba bango na esengo pe na sai na bile moye ya mosala na Gombe wa pepai atali si bongo lolenge kani ajomi bongo na bamakoki bike bibi koki bongo ko sunga bai politiki bai bosimbate basombitini bongo makanisi mabango o mambi matali bongo lolenge kani politiki ya ekolo abiso moko leka bongo kotambola baju bongo lokasa ya bolobeli mambi matali bongo masolo ya bana mboka na bana mboka bengi bongo dialogue national lopoto pe bolandeli mambi matali bongo sango mwemo koleka bongo pananganisama atako kati ya bai politiki pe bai mboka o mambi matali bongo bobongo libuku likonje mibeko ekolo abiso pe batali si bongo na Joseph Olengankoy lisusu mambi matali bongo baninga mabango bai basi bongo ko jwa mapenza na bosembo ekolo abiso bai bakangamaki po ya mambi matali bongo lolenge kani politiki ekolo mabiso moko leka bongo kotambola mwana mboka Kamizelo Nathanael Onokomba pe mwana mboka Jakinda Lampo Gedeon baye basili bongo penza kokangama na boloko kino sikamoye bajomi bongo penza na sango moko te ya bango na bosombitini makanisi mabango Joseph Olengankoy atalisi bongo ete azali bongo moko ya baye bakoki bongo penza komema manso maye basi bongo koya kotalisa epai ya ye o maboko ya mbola matao ya ekolo ya biso po ya bopesi bango penza makoki ya bosungi ete baimboka ya politiki baye bajomi bongo boloko baleka bongo kobima pe bosali politiki ya bango na lolenge molongo bani kaka omambi matali bongo bokei bongo na ndako ya sensa po bokuta ni Joseph Olengankoy batambusa ki bongo na mwana mboka Alain Bolonjo ape pa yongambo ya yepe atalisi bongo tina ya likita moi na bobimi na masolo mabango nini oyo basi bongo kosolola na mwana mboka Joseph Olengankoy to landa mwana mboka le yaki na mkwalelo kokutana na
bakondi ya sensa et ça lipe malamu parce que par rapport à débat actuel, nous avons un débat sur les changements de la constitution, nous avons un débat sur les dialogues. Mutu oyo toye to mokonzi ya sensa oyo tokutai na ye azali non seulement mokonzi d'une institution ya appui à la démocratie, mais azali pe cogéniteur de la Troisième République. Peut-être que bato msusu ba éviter bato basala que to la constitution oyo toza nango lelo, il en fait partie. Et d'ailleurs makambo ebele komama na constitution eza initiative na bango à l'époque avec la société civile. Parce que ça qui va tendance, il y a belligérant et c'est bango bazaki na composante où ils qui va belligéranté où bandaki ko représenter les aspirations de la population. Toye to sololi to tiki pe memo na biso où ekomami na memo bango nde bazali appelé à kosalela yango soki ya ko publier et biso to pesi memo na biso to sepeli na accueil peut-être que ba makanisi msu to za nango na musika. Les lots Monique et Tozaki, Bayami Bisso avec considération, Bayami Bisso avec joie, Tosololi, Tolobi, Oh Bisso Tomonaki, Bango peut appeler na Kansina Bango, et nous espérons que prochainement, Tokene Peto Koutana, Bakonzia CNDH, Oyo Bazali. Matondo mingi to jubongolo kasa ya Bolobi Bongo Mambi Matali Bongo Penza Sanza ya ba mama moto si bongo ko jomana yango na etini ya walungu wa pepa ine tuka Sud Kivu moponami Olive Mudegereza si bongo Penza ko sangana ba mama basi ba si bongo ko joma basi ya bilanga ba kaka bongo sala bilanga po ya bolesi ba ye ekolo Congo démocratique na territoire mais ba si bongo Penza ko talisa makamaiki memoko likabongo kolongo banate o Mambi mayende na boye moponami Olive Mudegereza apese ki bango ba Congo ba biloko bikoki bongo sala bilanga pe ba maputa ba koki bongo Penza ko sepela poya sanze ba mama moito si bongo Penza ko kutana na yango kasi po ya nzala ba ko senga lisungi na mbola matari ya ekolo Congo démocratique na ekolo Niger po abosuki wa sangoma sotolenge ya kipo sangoma bisolo kuti lingala isengem no boye bate ba imapinga ba simbongo sika ko jwa Penza makambo maso ba butuli bongo biteni biki o maboko abatomboki ba pusi bango musika wa pepai ba sibongo Penza ko talisa sika mwempifo moko le kabongo ko zongela bango ba ko likete mambi maso moko le kabongo Penza ko simba makaka na maboko ya mapinga poya bozong sikimia onte ya ekolo me sango mwende kaboli bongo mema soto lengela kipo sango bisolo kuti lingala ba banson bojo ki bisonzela sika boyando bokuswa basango bozo isikimia omonela ekolo Congo démocratique inongonya na mapinga ekolo abiso na mabako le kabonko sala sika eteni ya kazinga mosibongo kozongo maboko ya mapinga ya FARDC wa pepai na sima ba poso babale ya bozangi kimia onte ya ekolo ya etuka me Boluki bomengo ya mabele na eteni ya rubaya baimboka basibongo lisusu ko wa makambo mabe mosibongo ko salema na bomengo ya boluki bomengo ya mabele na yango ba eteni etuka Nord Kivu basingi bongo lisungi na mbola matari ya ekolo Congo démocratique tobela kibongo na ekolo Niger apepa imapinga sika buba pusi bongo batombo kimosika puya mambi matali bongo bitumba moseki bongo ko joma kuna sika kimia moko le kabongo kumumela o maboko ya mapinga ya ekolo me matondo mingi na banso bojo kibongo ngonga pa bulandi basonga bisolo kote lingala ba banso bojo kibisonzela bokene mbangu na nzela singa mandela kubeta ka ba wimisa tulitono etando ya 50 tono sele na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tukutani bongo mwa lobi po basongo musisolo kote lingala butikam. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.